delen. Por favor, vamos al libro de Lucas, donde habla del anunciamiento o el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Laten we naar Lucas gaan. Y permítame compartir algunos principios En importantes. sta me toen belangrijke principes met jullie te delen. Porque yo creo que en la historia del anuncio del nacimiento y de la encarnación de Cristo Want ik geloof dat de geschiedenis en de aankondiging van de tiene algunas geboorte van verdades Jezus importantes que sobresalen y que pueden aplicarse a nuestras vidas. waarheden kennen die als principes voor ons leven kunnen Por zijn. favor, libro de Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1:26. Dice, en el nombre de Jesús: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada o comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, y la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo primero que podemos ver en el texto que acabamos de leer Het eerste wat we kunnen zien es el cumplimiento de las promesas de Dios. is de volbrenging van de beloftes van God. Lo que estamos viendo es lo que Dios había desde el principio anunciado. Wat we zien is wat God vanaf het begin al had ¿Recuerdan ustedes aangekondigd. cuando Adán y Eva pecan? Dios había prometido inmediatamente la restauración, Toen Adam en Eva hadden gezondigd, had God meteen de el herstelling beloofd. perdón y la liberación del hombre. De vergeving La en de bevrijding caída van de man. de Adán y Eva sumió a toda la humanidad De en la val- esclavitud del pecado. De val van Adam en Eva maakte iedereen slaaf. El Slaaf cumplimiento van de zonde. de que el hombre moriría por desobedecer los principios de Dios. En de vervulling dat iedereen zal sterven omdat Así- hij niet gehoorzaam was Así aan que God. desde el inicio Dus vanaf het begin Dios prometió. beloofde God. Y luego cuando llama a Abraham, En daarna toen hij Abraham riep, le da una promesa: geeft hij hem een belofte. en tus simientes serán benditas todas las familias Jouw nakomelingen zullen allemaal gezegend zijn de la tierra. hier op aarde. Todas las familias. Alle families. Fíjese la importancia que tiene la familia En delante de kijk Dios. naar het belang van de familie. Podemos decir que Dios palpita, el corazón de Dios palpita a favor de las familias. We kunnen zeggen dat God hard klopt voor de Ahora families. entendemos por qué el enemigo En daarom begrijpen wij nu waarom de procura por vijand todos los medios de la destrucción de las familias. uit welke middelen dan ook de families wilt vernietigen. Así que lo que estamos viendo hoy Dus es wat wij nu zien el cumplimiento de las promesas de Dios. is de vervulling van de beloftes Dios van God. cumple sus promesas. God komt na wat ¿Alguien hij está belooft. conmigo? Dios cumple sus promesas. God komt na Lo wat que hij Dios belooft. había prometido por mucho tiempo, Wat God gedurende veel tijd had beloofd, estamos viendo ahora el cumplimiento de esa promesa. zien wij nu de vervulling hiervan. Pero en segundo lugar, Maar ten tweede vemos también cómo se lleva a cabo, cómo se ejecutan zien wij ook los propósitos del mundo espiritual hoe de doelen van de geestelijke wereld o los verricht worden. propósitos divinos De heilige doelen en el mundo material, natural. in de fysieke wereld. ¿Cómo interviene Dios? Hoe God werkt.
cómo se cumplen sus promesas. Hoe zijn beloftes vervuld Y en worden. tercer lugar, cómo podemos nosotros aprender. En ten derde, hoe wij kunnen ¿Qué es leren. lo que aprendemos de este gran acontecimiento? Want wat leren wij hiervan? ¿Qué principios extraemos nosotros? Welke principes ¿Qué zien wij verdades hier? pueden ser relevantes y aplicables a mi vida hoy? Welke waarheden en principes zijn relevant voor mijn Pues déjenme leven? decirles Laat me u que es zeggen exactamente dat het precies lo que hetzelfde is encontramos en la historia de la encarnación del wat we Señor zien Jesucristo. in het verhaal van de wedergeboorte van Jezus. ¿Cómo puedo yo aplicar las promesas de Dios para mi vida? Hoe kan ik Gods belofte in mijn leven waarmaken? ¿Tiene usted promesas divinas? Heeft u beloftes ¿Tiene van God usted alguna gekregen? palabra de Dios? Heeft u een woord van God ¿El ontvangen? Espíritu Santo ha depositado en su corazón? Heeft de Heilige Geest iets in uw hart Hay una geplaatst? palabra que usted ha venido sazonando, Is er saboreando. een woord die u Hay un hebt? sueño, hay una visión. Een droom, een visie? Proféticamente alguien le ha comunicado. Die profetisch gezien iemand u Leyendo gegeven alguna vez heeft? una palabra, algo ha salido del texto que ha tocado su Of heeft u ooit espíritu. iets gelezen en iets heeft ¿Ha u echt concebido usted aangeraakt? algún sueño para usted Of heeft u een droom gehad y para voor sus uzelf generaciones venideras? en voor uw nakomelingen? Ve a sus hijos con algunas expectativas. Ziet u uw kinderen met verwachtingen? Entonces permítanme enseñarles. Dan staan we toe om u te leren. Déjenme mostrarles Staan we toe om u te laten cómo zien son aplicables las promesas de Dios. hoe Gods beloften Cómo se in ons llevan a leven waar cabo, kunnen cómo se worden. hacen realidad, Hoe ze realiteit cómo worden. no se pierden en el aire, Hoe ze niet verloren gaan. cómo estas promesas no quedan gravitando, Hoe deze sino que beloftes niet slechts in de aterrizan, lucht blijven, maar, se concretizan, maar se geconcretiseerd worden. materializan, Ze werkelijk se hacen worden. una realidad. Ze werkelijk worden in ons. Cuando la palabra solo se queda en teoría, Wanneer het woord slechts theorie blijft, de nada sirve. dient het niks. Pero cuando la palabra se vuelve carne, Maar wanneer het vlees cuando la wordt, palabra wanneer se het hace una realidad, werkelijk wordt, cuando yo veo que la realiteit, promesa y la profecía de Dios en ik zie dat de tiene un beloftes cumplimiento en mi vida, een verbrenging hebben in mijn leven, entonces podemos ver la gloria de Dios. kunnen wij Gods Alguien glorie puede decir zien. amén conmigo. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. Yo sé que son muchas fiestas y que algunos Sabanás lo atormentan estos días. Ik weet dat het feestdagen zijn en dat jullie misschien slaap hebben. Algunos son atormentados por el espíritu de Sabanás. Déjenme compartir con ustedes algunos principios importantes. We staan met om verder te gaan met principes. Lo die primero que belangrijk yo zijn. encuentro acá, Het eerste wat ik hier zie, primer principio, primera verdad, eerste waarheid, es que Dios siempre tiene una promesa is dat God altijd een belofte heeft más grande que lo que nosotros hemos pensado. die veel groter is dan dat wij dachten. Dios siempre llama a algo mucho mayor. God roept iets wat veel groter El is. llamado y el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros es más grande de lo que alguno puede codiciar De inclusive. roeping en de droom van God is veel groter dan wat wij kunnen denken. Siempre el reto de Dios supera tus expectativas. Gods uitdaging is om jouw verwachtingen over te Dios gaan. nunca llama a uno para sacarlo de lo bien y llevarlo a lo... God roept nooit iemand A om lo hem peor. van het goede naar het slechte te brengen. Nee, Esa expresión en Dios no se cumple. die uitdrukking die worden niet volbracht De in que God. vas a salir de Guatemala para irte a Guatepeor. No, eso no funciona en el Señor. Dat u van slecht naar slechter gaat. Nee, zo gaat het niet. De hecho, la palabra Guatemala, el nombre de Guatemala, Het para woord los Guatemala, indígenas que habitaron allí, voor de indianen die daar quiere decir woonden, tierra de bendición, wil betekenen land van zegen. tierra de prosperidad. Een land van voorspoed. Así que no es la connotación que le damos nosotros. Dat is de Pero betekenis Dios die wij nunca geven. te saca de Guatemala para llevarte a Maar Guatepeor. God brengt u nooit van slecht naar een slechte No, no es situatie. así, todo lo contrario. Nee, het tegenovergestelde. Oiga lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Kijk wat God zegt door middel Mis van de profeet Isaïe. pensamientos no son tus Hij zegt, pensamientos. mijn gedachten zijn niet jouw Los gedachten. pensamientos de Dios siempre son más altos, De gedachten van God zijn veel siempre son más groter. grandes. Ze zijn veel groter. Así como los cielos son más altos que la tierra, Zoals de hemelen hoger así zijn son dan mis het land, pensamientos, zo zijn mijn gedachten. así son mis sueños, Zo zijn mijn así son mis dromen. propósitos, Zo zijn más mijn doelen grande met que tus u. sueños, Veel groter más dan grande uw que tus dromen. propósitos, Veel groter dan más uw grande que doelen. tus anhelos. Veel groter dan uw verlangens. Los propósitos de Dios De doelen van siempre God son más grandes que lo que usted alguna vez pudo codiciar. zijn altijd veel groter dan wat u kan El verlangen. apóstol Pablo dice, cosa que no ha subido al corazón del hombre. Apostel
alsof wel eens Cosa iets que wat ojo niet in het haya hart is, visto, of wat een oog niet heeft gezien, mayores veel son las que groter Dios tiene para sus hijos. zijn degenen die God voor zijn Yo no sé kinderen cuántos lo heeft. creen en esta En ik tarde. weet niet hoeveel mij geloven. Puede usted levantar su mano y decir, más grande Kunt u het zeggen? es lo que Dios tiene para mí. Groter is wat God voor mij heeft. Vamos, darle un codazo al que está detrás, al que está delante. Si está dormido, despiértelo, empújelo, pellizquelo, dígale, mayor es lo que Dios tiene para ti. Groter is wat God voor jou heeft. ¿Está conmigo, iglesia? Bent u het met mij eens? Siempre Dios llama para cosas mayores que lo que usted alguna vez ha soñado. God roept ons altijd voor grotere dingen dan wat wij hebben ¿Por kunnen qué cree dromen. usted que sale la historia de que la joven, la virgen que Dios había llamado era de Nazaret? Waarom denkt u dat Maria uit Nazareth kwam? ¿Recuerdan ustedes cuando a Natanael le dijeron, hemos encontrado a Jesús, el Herinnert u toen Mesías, el hijo de José, de Nazaret? Nathanael werd verteld dat de Messias uit Nazareth kwam? ¿Qué fue lo que dijo Natanael? Wat zei Nathanael? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Kan er daar iets goeds vandaan komen? ¿Puede salir algo bueno? Kan daar iets goeds vandaan Miren lo que el komen? Espíritu Santo nos está mostrando. Kijk wat de Heilige Geest ons laat zien. Dios escogió una mujer, God koos una een vrouw joven, uit, een una jonge dame, virgen, een maagd, en una aldea uit pequeña een kleine dorpje y una familia pobre, en een arm gezin. para llamarle algo grande. Om het groots te noemen. Los sueños de Dios para ti son más grandes que lo que tú puedes De dromen van God zijn veel groter dan esperar wat o je kunt creer. verwachten of Por eso es que el geloven. llamado de Dios siempre es un desafío de fe. Daarom is God roeping altijd een Porque tus uitdaging voor ons. circunstancias te hablan de limitaciones. Omdat die omstandigheden Tus spreken circunstancias over te hablan de tekortkoming. estrechez. Over tekortkoming. Te habla de pobreza. Over Te habla de armoede. miseria. Over misère. Te habla de problemas, de obstáculos. problemen Te en habla de obstakels. imposibilidades. Over onmogelijkheden. Pero Dios siempre te Maar llama God roept u altijd para cosas mayores. voor grotere Es dingen. más, interrumpe tus propios planes. Hij komt te midden in je plannen en maakt ze kapot. Porque dice que la virgen estaba desposada. Omdat de maagde Su plan era casarse. uitgehuwelijk was. Y siempre los planes de Dios Haar plannen waren trouw, maar de plannen van God interrumpen los nuestros. komen altijd te midden in onze plannen. ¿Sabe usted por qué? Weet u waarom? Porque es más grande Omdat het y es más groter is importante en belangrijker los planes de Dios wat God voor ons que wil los nuestros, dan onze eigen aún plannen. para nuestras propias vidas. Zelfs de goede voor Señores, ons. no estoy siendo un religioso extremista, En ik ben niet ortodoxo. extremist of religieus. No, no, es la bezig. pura realidad. Nee, het is de realiteit. Como decía un gran hombre llamado Moody, Zoals een grote man zei. aún el hombre no ha visto lo que Dios quiere y puede hacer con el que se entrega totalmente a De él. mens heeft nog niet gezien wat God wil en kan doen met degene die zich Aún no lo hemos visto. totaal overgeeft A aan hem. mayor rendimiento y entrega, Een grotere overgave, mayor bendición. groter is de ¿Cuántos de zegen. ustedes han experimentado Hoe velen hebben que mientras meegemaakt más se rinde a dat des Dios, te meer je overgeeft aan mejor God, salen las cosas? beter de dingen gaan. Que mientras más entrega, Dat hoe meer mientras je más je santidad, overgeeft aan God, más la promesa y la fidelidad de de Dios vemos beloftes cumplida en nuestras en de vidas. trouw van God wij zien in ons leven. Amén. Por el contrario, Daarentegen, cada vez elke que keer nos salimos de la voluntad de Dios, dat wij uit Gods wil stappen, cómo se pone en peligro hoe el wordt ons cumplimiento de los leven planes de Dios sobre en de nuestras plannen van vidas. God in gevaar gebracht. Cuando uno peca, Wanneer wij zondigen, lo primero que pone en duda het eerste wat in twijfel komt, su salvación. is de verlossing. Se pierde el gozo de la salvación. Je verliest de vreugde Se van de pierde el verlossing. gozo de la salvación. Je verliest het. En segundo lugar, En ten tweede, se cierran las puertas. de deuren worden gesloten. ¿Cuántos de ustedes han visto que desde el momento en que uno Hoeveel van jullie hebben gezien dat op het moment se desliza, dat je valt, las cosas empiezan a ir mal? de dingen slechter worden? Hay gente por ahí con cosas extrañas que dice, mientras más busco a Dios, más se cierran las puertas. Er Eso zijn mensen como die zeggen, que, des te meer ik van God zoek, hoe meer de deuren sluiten. Maar eso como que no está dat sincronizado. is toch niet Van a waar? haber resistencia, Er zal pero weerstand la zijn, victoria ja. siempre es nuestra. Maar de overwinning is altijd van El ons. enemigo no cederá fácilmente De territorio, vijand zal niet terreno, makkelijk terrein porque cuando afgeven. usted adquiere, usted avanza, Want wanneer u usted vooruit batalla gaat por arrebatar lo que Dios ha en u prometido, strijdt voor hetgeen wat God se u podrá beloofd levantar heeft, resistencia por un periodo de dan tiempo. kan er weerstand komen, ja, Pero la voor een victoria es tijdelijke periode. nuestra. Maar de overwinning is En el verzekerd. mundo tendréis aflicciones, digo el In de Señor, wereld zullen jullie pero problemen confiad,
Maar yo vertrouw, he vencido ik heb al de wereld mundo. overwonnen. Yo he vencido al mundo. Ik heb de wereld Así que la overwonnen. victoria Dus de overwinning está garantizada. is Somos gegarandeerd. más que vencedores We zijn meer dan por aquel que nos overwinners. amó. Voor degene die ons lief heeft gehad. Número 1, las promesas de Dios, Nummer 1, de beloftes van la God. invitación, el llamado de Dios siempre es a cosas mayores. De uitnodiging, de roeping is altijd voor grotere dingen. En segundo lugar, Ten tweede, vemos que es necesario fe. wij zien dat geloof nodig is. Es por la fe que vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Het is door geloof dat we vervulling van zijn beloftes waar zien. Amados hermanos, y no es para menos. En het is niet voor minder dan dit. Mire el asombro de María. Kijk hoe Maria versteld stond. Dice en el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella Vers estaba, 28. dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No hay nada que mueva a Dios sino Er is niks wat God beweegt la fe. dan geloof. Muchos de nosotros, Velen van ons, y yo me he visto a mí mismo atrapado en el mismo pensamiento. en ik heb mezelf in dezelfde gedachten Hemos gezien, querido que Dios abra la puerta, dat we willen dat God de deur que opent, Dios sane, dat God que geneest, Dios manifieste su gloria, dat God zijn glorie que Dios manifesteert, enderece el camino torcido dat God de wegen recht a maakt través door middel de darle lástima, van de dar lástima. dat je zielig wordt. Ya. No sé si me entiende. Ik weet niet of u mij begrijpt. Muchas veces pensamos Vaak denken wij que el presentarnos a Dios, dat voor God komen, con todo respeto, pero con en una met heel especie de, respect, decimos, lloriqueando, maar een beetje huilend, zielig doen. haremos que Dios se mueva. Wij zullen maken dat God ¿Y beweegt. saben qué? Maar weet u, A Dios no lo mueve God wordt niet otra cosa bewogen que no sea door la niks fe. anders dan geloof. Sin fe Zonder geloof es imposible is het onmogelijk agradar a Dios. om God te No behagen. hay otra manera. Er is geen andere manier. Si la necesidad moviera a Dios, Als de nood God bewoog, pues Dios estuviera en nuestros países, que dan hay zal God tanta in onze necesidad. landen bezig zijn. A Dios solo lo mueve Maar God wordt slechts bewogen la fe. door geloof. Cuando usted se sobrepone a su propio estado de ánimo, Wanneer u opstaat cuando usted se levanta, cuando su cuerpo lo que quiere y le pide es cama, en uw lichaam misschien moe en ziek is, cuando usted se repone, maar u alsnog de kracht haalt, cuando lo único que quiere es terwijl tirar la het toalla, enige wat u wilt is handdoek in de ring gooien, entonces está actuando en fe. dan bent u in geloof van het handelen. Déjenme mostrárselo, por favor. Sta me toe om dit te laten zien. El pueblo de Israel tenía una promesa de Dios. Het volk van Israël had een belofte van God. Tenía una promesa que había sido anunciada ya Een belofte die werd aangekondigd a algunos patriarcas, door de middel que el van sommige pueblo de vaderen Israel sería liefhebbers. esclavo en Egipto. Dat het volk van Israël slaaf zou worden in Y Egypte. habían pasado 400 años. En 400 jaar was voorbij gegaan. Capítulo 2 del libro de Éxodo. Hoofdstuk 2 van Exodus. Y dice el texto, En de tekst zegt, y el pueblo gemía en het volk a causa de sus detractores, smeekte door middel van a wat er was causa de la gebeurd. aflicción Door het verdriet die y ze del hadden. castigo. En de straf. Pero fíjese, Maar kijk, preste la atención a esto. kijk naar dit. Mientras el pueblo se quejaba Terwijl het volk y gemía verdrietig a was, causa del látigo del pueblo de Israel, de Klagen. Egipto, nada sucedió. gebeurde er niks. Y pasaron 100 años En 100 jaar y el gingen pueblo voorbij. siguió gimiendo, En het volk bleef siguió klagen. quejándose, Hij bleef siguió klagen. dando lástima Hij bleef y nada sucedió. verdriet zielig doen en niks gebeurde. Pasaron 200 años 200 y jaar el gingen pueblo voorbij. siguió gimiendo,
En het volk El pueblo bleef siguió klagen. quejándose. Hij bleef Siguió klagen, dando lástima zielig doen. y nada sucedió. En niks Y pasaron gebeurde er. 300 años. En 300 Y jaar pasaron ging er voorbij. 400 años. 400 jaar ging ¿Sabe usted voorbij. lo que nos enseña esto? En weet u wat dit ons Que leert? si el pueblo no cambia su actitud Dat als het volk zijn houding niet de verandert dar lástima, en de stopt met lloriquear, zielig doen, met huilen de tener compasión hasta de sí mismo, en medelijden te hebben met de zichzelf. pobre de mí, Oh, wat de ben ik ay de zielig. mí, Oh, Señor, ten Heer, misericordia, heb genade. y no cambia su actitud, En niet zijn houding verandert, lo hubiesen pasado 400, dan zouden er 500, 500, 600 600 y jaar 1000 voorbij zijn años, gegaan porque en a Dios 1000 lo jaar. único que lo mueve Want alleen es la fe. geloof kan God bewegen. Si usted puede salir en esta tarde de este lugar Als u vanmiddag con hier esa kan idea muy vertrekken clara, met dit idee, le aseguro que usted verá la misma gloria de dan Dios. zult u de glorie Le van aseguro God que zien. usted verá la mano de Dios manifestada en su vida. Dan Para que zal u cada Gods vez hand zien. Que el cuerpo le diga Zodat elke keer que dat está uw lichaam enfermo zegt dat u y usted ziek se bent, reponga declarando contra todo pronóstico que aún los médicos hayan Y toch contactado. opstaat tegen elke diagnose. No es una mentira, es una realidad. Het is geen leugen, het is een Pero usted ha realiteit. decidido creerle a Dios Maar u hebt y besloten caminar om God por te fe. geloven, door O cuando geloof usted te no wandelen. tiene ni para cubrir sus necesidades. Terwijl u niet eens heeft om uw eigen Y usted dingen ha te decidido betalen. creerle al Señor, Maar toch geloof confiar je en in Él God. y mantener Toch una actitud de que Dios va a Vertrouwt in proveer. hem en hebt de vertrouwen Usted va a dat hij ver zal voorzien. puertas Dan abiertas. zult u de deuren Usted caminará geopend con zien. cielos abiertos. Dan zult u met Usted verá hemelen la geopend provisión de wandelen. Dios. U zult Gods voorziening zien. No, yo creo que usted no me está entendiendo. Ik geloof dat u mij nog niet begrijpt. Estoy diciendo que o usted cambia la actitud Ik zeg dat de als dar u- lástima dat uw houding dient te para que veranderen. Dios se mueva por misericordia. Zodat God niet beweegt door Porque genade. cuando éramos niños, Want toen we kinderen waren, hubieron algunas cosas que nuestros padres aceptaron waren er dingen die onze ouders y se accepteerden. dieron porque en éramos toegaven, niños. Omdat we kinderen Pero ya waren. después que estamos medio maduritos, Maar dat we een beetje volwassen zijn, ya los padres esperan otra postura. verwachten de ouders een andere houding. Así que si un niño a cierta edad le empieza a dar Dus rabietas als een kind begint te stampen, y el papá sigue cediendo, omdat hij iets niet wil en de vader va a geeft toe, formar un niño dan zal hij een kind vormen que lo va a controlar toda la vida y que no va a tener respeto por la autoridad ni por su padre. die geen respect zal hebben voor de autoriteit. Ook Pero a niet voor zijn cierta edad ouders. usted espere que ya el niño tenga una postura Maar op een bepaalde leeftijd verwacht y je que dat cuando hij se een haga houding ciertas heeft. malcriadez usted lo siente, le digo, ya usted tiene tal edad. En dat als hij gaat stampen en Ya zielig usted no gaat se doen, puede comportar de esa manera. jij zegt, je kan je niet meer zo Así gedragen. también sucede en el mundo espiritual. Zo ook gebeurt het Cuando in de éramos geestelijke niños, wereld. Toen we Dios kinderen waren, aceptó, accepteerde God. toleró, Tolereerde cedió hij. en ciertos momentos Gaf toe in por enkele nuestra momenten. inmadurez. Omdat we Pero ahora que onvolwassen usted ya es waren. maduro en el Señor, Maar nu dat u ahora que volwassen ya usted bent, tiene el conocimiento, en dat u de Dios kennis está hebt, esperando otro tipo de reacción. verwacht God een Está andere esperando otro reactie. tipo y nivel de fe. Een ander niveau van geloof. Mire, si usted va al contexto, Als u naar de context en el gaat, capítulo 1 del mismo libro de in Lucas, hoofdstuk 1 van Lucas, versículo 18, vers 18, aparece la historia de Zacarías. dan zien we het verhaal van Zacharias. Zacarías tiene una Hij revelación heeft een openbaring. y se le dice a él, tu esposa va a concebir. En hem wordt gezegd, je Pero vrouw ya zal ellos eran baren. viejos Maar ze waren al oud. y ella era estéril. En zij was onvruchtbaar. Pero él le preguntó, le hizo prácticamente la misma pregunta que María Maar hij stelde dezelfde vraag die Maria ook al stelde. mismo ángel. Dezelfde engel. Zacarías le dijo, pero ¿qué señal tendré yo de que esa palabra se va a cumplir? Hij zei, welk bewijs zal ik hebben dat ¿Y het sabe woord usted cuál fue la volbracht zal worden? reacción En weet u wat de reactie del ángel? was van de engel? Vas a quedar mudo porque no creíste. Je zal niet meer kunnen praten omdat je niet hebt geloofd. Pero aquí tenemos Maar hier zien we a María Maria haciendo prácticamente la misma die pregunta. dezelfde vraag stelt. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Hoe zal dit gebeuren? Ik heb immers A gemeenschap gehad met een Zacarías man. se le enmudece Aan Zacharias como señal de que se cumpliría la kon palabra. hij niet meer praten als een teken. Parece como que, dicen en dominicano, como que el arcángel Gabriel se quilló. En het lijkt alsof de engel misschien een beetje boos werd. Se quilló, se molestó, queremos decir. Hij werd een beetje boos. Porque él le dice, tú no sabes que yo soy Gabriel, Want hij zei, je weet toch dat ik Gabriel ben? que estoy en la presencia del Señor. ¿Cómo Ik que in Gods cómo se va a aanwezigheid cumplir ben. esta palabra? Hoe vraag je me hoe? ¿Qué señal tengo que darte? Welke tekenen moet ik je geven? Y a Zacarías lo enmudece, En aan Zacharias verliest hij. pero a María le responde.
kan hij niet meer praten, maar Maria ¿Será wordt que Dios gezegd. conoce los niveles? Denk je dat Zacarías era un sacerdote del Altísimo, Zacarías el was que een ministraba al Señor en el Degene die Altísimo. de- ¿Cómo se espera que tú respondas con incredulidad En hoe wordt je verwacht dat je met cuando tú tienes un ongelovigheid nivel de fe? antwoord De terwijl ti je se een espera niveau otra hebt van actitud, geloof. de ti se esperan otro tipo de Hij respuesta. verwacht een andere reactie, Tú eres un een hombre que ha ander estado antwoord. ministrando al Señor. Je bent een man Pero die God María- kent, maar Maria María apenas recibe por primera vez una palabra de Dios. ontvangt voor het eerst een woord van God. Y con ella, En met haar, el mismo Gabriel dezelfde engel, es paciente y le is explica. passief, geduldig en ¿Sabe hij usted por qué? legt haar uit. Weet u waarom? Porque Dios espera que tú te muevas ya en un nivel de fe diferente. Omdat God verwacht dat je in een al de ander un niveau niño. van geloof No. beweegt. Déjeme dan die decírselo. van een Dios kind. espera de ti otro tipo de respuesta. God verwacht een Tú ander estás antwoord en van otro jou. nivel de fe. Je Ya bent tú in has een visto ander niveau en van muchas geloof. otras circunstancias la gloria de Dios. Want al eerder Ya heeft Dios u te de ha glorie van respondido. God Tú has gezien. experimentado U heeft het de muchas geëxperimenteerd. maneras el favor, la gracia, Op la vele misericordia, manieren, de la goedheid. bondad de Dios, la bendición de Dios. De genade Estaré van God, de hablando yo a zegen. alguien en esta tarde. ¿Será que Dios está esperando de ti otro tipo de respuesta? Verwacht God ¿Será iets que anders Dios van quiere u? que ya tú aprendas a caminar con cielos abiertos, Wil God dat a u caminar wandelt met sobre las hemelen aguas, geopend? a dividir las aguas, aunque salgas u del wandelt mismo op de desierto? wateren? Hello, iglesia. Hallo gemeente. Pero cuando se refiere a María, Maar wanneer het over Maria gaat, ¿cómo será esto? hoe zal dit zijn? Él le da dos respuestas. Geeft hij 2 antwoorden. Número uno, 1, le dice, hij zegt, el Espíritu Santo será sobre ti. de Heilige Geest zal boven jou komen. ¿Sabe lo que está diciendo el ángel? Weet u wat de engel zegt? Para tú poder cumplir el sueño de Dios. Zodat jij Gods droom kan Y déjeme waarmaken. decirle, En laat aún me a las zeggen, visitas que tenemos en medio nuestro, zelfs in de bezoeken die wij in ons midden hebben, ese sueño die droom no viene de ti. komt niet van u. Eso que está en tu corazón de lo que no te atreves a hablar, Dat wat in uw hart is, waar u niet over durft no te viene del praten, mundo. komt niet van de wereld. Es el propósito que Dios ha derramado en la vida de cada uno. Het is het doel dat God heeft gelegd in het leven Todos van ieder. nacimos con propósito. We zijn allemaal Y geboren las met een doel. circunstancias por las que has pasado, En de omstandigheden die u los doormaakt, sinsabores y las victorias que has experimentado, de slechte dingen, son los que te califican a ti para el cumplimiento del propósito que Dios ha puesto en zijn tu wat u corazón. capabel maken voor wat God in uw hart heeft gelegd. Hay gente que han experimentado un nivel de pobreza Er zijn mensen die een niveau van armoede hebben meegemaakt. porque Dios quiere que tú entiendas a los que viven en esas Want limitaciones. God wil dat je leert om te leven in Tú die reúnes tekortkomen. todas las características y cualidades Zo creëert u alle kwaliteiten para ser die u el nodig hombre heeft om de que man te cumpla el zijn plan de Dios en su vida. die Gods doel bereikt in zijn leven. ¿Alguien está conmigo en esta tarde? Is het iemand met mij eens? Todo sueño, Elk droom, por grande que sea, hoe groot het ook is, va a necesitar precisamente zal precies, por lo grande, por lo difícil, por lo imposible, omdat hij zo groot is, va a necesitar de Dios. zal God nodig hebben. ¿De qué manera voy yo Op welke manier a poder concebir siendo virgen? ga ik een kind kunnen baren terwijl El ik nog Espíritu maagd ben? Santo será sobre ti. De Heilige Geest zal boven jou komen. Todos necesitamos el Espíritu Santo. We hebben allemaal de Heilige Geest En nodig. otras palabras, In andere woorden, el sueño que viene de Dios de droom die van God solo is, se cumple kan slecht behaald worden si es Dios quien lo respalda. als God daarbij is. Por eso dijo el Señor, Daarom zei de Heer, separados de mí, buiten mij nada kunnen jullie niks podéis hacer. doen. Separados de mí, Ver van mij nada podremos hacer. kunnen wij niks doen. Lo que nos va a garantizar el cumplimiento de nuestro sueño Wat ons de garantie geeft van de es la volbrengung van onze cercanía, dromen, es la intimidad, is de intimiteit, es la comunión con el Padre. is de eenheid met de Si nos Vader. desligamos de Él, Als wij los van hem todo gaan se echa a staan, perder. dan gaat alles Ya hemos verloren. visto We hebben het gezien. la vida de hombres, Het leven van mannen tanto en las Sagradas Escrituras in de Heilige Geschriften, como algunos que conocemos, zoals sommigen que en el hier, momento en que die se we kennen, desligaron de Dios, dat op het moment dat ze los gaan ¿cómo staan van terminaron God, sus vidas? hoe hebben ze geëindigd? Total fracaso. Ze zijn geëindigd in de val. Hombres que fueron ungidos como reyes, Mannen die werden gezalfd, hombres que fueron ungidos como profetas die werden gezalfd als profeten. y perdieron En ze verloren la primogenitura, de eerste, perdieron el propósito, ze verloren het perdieron doel, la visión, ze verloren de perdieron visie, el cumplimiento de lo que Dios quería hacer con ellos. ze verloren de vervulling van wat God wilde doen met hen. Mire,
Déjeme decirle una cosa. En laat me u één ding zeggen. Yo me convertí Ik en mi werd casa, pero en el thuis primer lugar bekeerd. donde yo me congregué Maar de eerste plek waar ik naartoe ging, fue una iglesia Was de in een orden gemeente? calvinista. uit Calvinisten. Algunas de mis teologías son de línea calvinista, así Een que van mijn theologie is even het la Calvinisme. predestinación me la conozco, me la he estudiado. Dus ik ken het. De voorbestemming ken ik. Pero le voy a decir una cosa, Maar ik zal je één ding zeggen. que la predestinación Dat we voorbestemd zijn, no hay ninguna evidencia. is er geen bewijs. Es más, a nosotros que estamos acá en Holanda, Wij die hier in déjeme Nederland hacerle zijn, un propósito, un paréntesis. staan met om iets te delen. Tussen de Hay haakjes. dos líneas teológicas que se conocen famosamente. Er zijn twee theologische lijnen die we Una es kennen. la línea calvinista, los que creen en la predestinación, en la elección geloof- divina. In wat Calvijn heeft geleerd. Lo de la predestinación cree que Dios aleatoria y voluntariamente escoge a algunos para salvarse y otros a perderse. Dat God vrijwillig kiest wie verloren gaat en wie Solamente el niet. concepto ya suena como Alleen het concept al is een beetje fuera de toda lógica y de todo sentido común. gek. Y que aquí en Holanda En hier in Nederland surgió el segundo pensador, kwam de tweede aquí en Utrecht, theoloog hier in Utrecht. nació Arminio. Arminius. Jacob Arminio nació aquí en Holanda. Jacob werd hier geboren. Y fue él el que desarrolló la En teología hij ontwikkelde de theologie donde habla de la libertad del hombre y la posibilidad de la perdición del hombre. waarin hij het heeft over de vrije wil en de ¿Y mogelijkheid sabe om usted verloren cómo te kunnen Arminio gaan. llegó a la conclusión? En weet u hoe hij tot die conclusie En un kwam? debate que había aquí en Ámsterdam, In een debat hier in Amsterdam. donde Jacob Arminio tenía que defender la teoría calvinista de la predestinación. Waar Jacob die theorie moest Y verdedigen. estudiando él En para terwijl hij ese dat debate, studeerde voor het debat, se dio cuenta de que era insostenible. kwam hij erachter dat het niet te vasthouden was. Cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que le quiero decir? En wat wil ik u geven? Que hay suficiente evidencia Dat er genoeg bewijs is de hombres que tuvieron un llamado, van mannen die een un roeping propósito, hadden, een doel, una palabra een woord, y se perdieron en toch verloren gingen. y no se cumplió. En het niet volbracht ¿Sabe werd. usted por qué? Weet u waarom? Porque hay una parte divina, Omdat er een heilige gedeelte is. pero hay una responsabilidad humana. Maar ook een verantwoordelijkheid die menselijk is en voor u is. Dios es soberano God is soeverein y el hombre es responsable. en de mens is verantwoordelijk. Dios da un propósito, God geeft een doel, pero usted determina maar aan u is de si se taak cumple o no. of die vervuld wordt of niet. Así que para que podamos ver el cumplimiento, Dus zodat wij de vervulling debe de kunnen haber una zien, combinación, moet er een combinatie zijn. una dependencia En afhangen de Dios. van God. Pero en segundo lugar, En ten tweede, la segunda respuesta del ángel le dice, het tweede antwoord van de engel a Elizabeth is Elisabeth. tienes. Je hebt Elisabeth. ¿Quién es Elizabeth? En wie is Elisabeth? Oiga lo que le está diciendo María. Kijk wat Maria zegt. ¿Cómo se va a cumplir? Hoe zal dit Yo soy verricht worden? virgen. Ik ben nog maagd. No conozco hombre. Ik heb immers gemeenschap Número gehad met uno, een man. Nummer vas a ver één, el cumplimiento del sueño de Dios je zult de vervulling van God por la zien obra del Espíritu door het Santo. werk van de Heilige Pero en Geest. segundo lugar, Maar ten tweede, vas a necesitar je zult de uno que va delante de ti, iemand nodig hebben die jou de un vooraf hombre, gaat. de una mujer, Van een man en vrouw. que son los que ya han experimentado, los que han avanzado antes que tú en los Die caminos del degenen zijn die Señor. jou vooraf zijn gegaan. En otras palabras, Met andere woorden, necesitamos un líder. we hebben een leider Necesitamos nodig. una líder. We hebben een leider nodig. Necesitamos una persona que sepa, Een persoon die weet, que haya vivido, die heeft que tenga una geleefd, comunión más estrecha con nosotros, que nos pueda dirigir. die een relatie met ons heeft, die ons kan leiden. ¿Cómo puedo ver yo el cumplimiento de Dios? Hoe kan ik Gods vervulling Por zien? la obra del Espíritu De vervulling Santo van zijn belofte zien y door het por la werk van de Heilige guía Geest. de un hombre, de una mujer En que door de Dios leiding ha van een llamado y man ha ungido of para vrouw que nos guíe a Die nosotros. God geroepen heeft en gezalfd heeft om ons te Elizabeth leiden. había experimentado el milagro de Dios Elisabeth had Gods que wonder María al no había meegemaakt, experimentado. die Maria nog niet had geëxperimenteerd. Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo. Elisabeth werd vervuld met de O el Heilige santo Geest. ser, como dice el ángel, había sido desde su concepción. Vanaf het moment dat ze zwanger werd. María no estaba ni embarazada todavía. Ze was niet eens zwanger. ¿Me doy a entender? Porque se necesita un líder Want je hebt een leider nodig para formar otro líder. om een andere leider te kunnen vormen. Por lo general,
In het algemeen. Para uno poder llegar a un liderazgo, Zodat u tot een leiderschap kan es komen. otro líder el que te descubre. Is het een andere leider die jou Ve ontdekt. cualidades en ti que tú no veías. Hij ziet kwaliteiten in jou die jij niet Es necesario de un zag. hombre que te vea y te diga, Je veo hebt en een ti, man of een vrouw nodig die zegt, tú tienes tales in habilidades jou zie ik y que kwaliteiten. viva alimentando En dat die dat opvoedt. y recordándole En jou lo que ya herdenkt Dios te había dicho. wat God jou al had Por eso verteld. cuando Elizabeth se encuentra con María o María con Elizabeth, Daarom toen Elisabeth que en Maria elkaar el zagen, niño brinca, salta, sprong het kind in lleno haar del buik. Espíritu Santo y ella empieza a recordarle En ze begint het te herdenken. lo que ya Dios le había Te dicho. vertellen wat God al had gezegd. Oiga bien, un líder es aquel que va a recordarte lo que ya Dios te dijo. Een leider is degene die jou No herdenkt se va a wat God al inventar. verteld heeft. Porque yo Hij creo zal niet iets verzinnen. en que Dios es un Dios de relación. Want ik geloof dat God een God van relatie Usted no is. puede vivir por la palabra profética de otro. U kunt niet leven door het Las profetische palabras woord van een proféticas de los ander. demás solamente vienen a confirmar lo que ya Dios te había Het dicho. profetische woord van een ander komt alleen bevestigen wat God Los jou had líderes verteld. Elizabeth son aquellos que viven recordando lo que Dios ya había dicho De antes, leiders zijn degenen die jou confirmando vertellen lo wat que ya God Dios te había dicho en tu jou al intimidad. verteld heeft, bevestigd. El líder es aquel que vive recordándote lo que Dios te dijo, De leider is el degene plan die jou que Dios bevestigt tiene wat contigo. God jou heeft verteld. María termina diciendo, Maria eindigt en zegt, he aquí la sierva del hier Señor. is uw dienares. Para que haya un verdadero cumplimiento, Zodat er een vervulling is tiene que van het haber una woord, total postración. moet er een totale He overgave aquí la zijn. sierva del Señor. Hier Hágase is de conmigo dienaar van u. como tú has dicho. Laat het met Y mij geschieden zoals u entonces verteld heeft. se ve el cumplimiento. En dan zie je de vervulling. Como podemos ver, amados Zoals hermanos, we hebben kunnen zien. Mijn la geliefde historia de la broeders. encarnación Het verhaal van de es una wedergeboorte. clara Es een ilustración, ejemplo, Illustratie en guía de voorbeeld cómo podemos nosotros ver el cumplimiento de las palabras que Dios ha dado a nuestras vidas van hoe wij de vervulling kunnen zien van de woorden die God heeft gesproken over ons. en nuestro diario vivir. In ons dagelijks leven. Por lo tanto, Daarom debemos poner en práctica. moeten wij in praktijk brengen. Mire lo que hizo María. Kijk wat Maria deed. En aquellos días, In die dagen. deprisa Vlug salió tras la palabra. ging ze achter het woord aan. Abandonó Nazaret para encontrarse con Ze Elizabeth. verliet Nazareth om Elisabeth te gaan bezoeken. Tu diligencia va a determinar Hoe vlug jij werkt, el cumplimiento de Dios en tu vida. zal de vervulling van Gods Mientras más temprano belofte lo haga, waarmaken. Hoe eerder u het doet, más pronto verás la gloria de hoe Dios. eerder u Gods glorie zult zien. Recuerda, Herinner, el sueño que Dios te ha dado es grande. de droom die God u heeft No se gegeven puede is llevar a cabo groot. por méritos humanos ni por fuerza humana. Je kan het niet met menselijke krachten. Eso es una volbrengen. evidencia de que lo que tienes viene de Dios. Dit is een bewijs dat wat je Que no lo hebt van puedes God cumplir por afkomstig tus is. propias Dat fuerzas. u het niet alleen kunt Que behalen. necesitas fe. Dat u geloof nodig Tienes hebt. que creer lo que Dios te ha dicho, aunque dient parezca que no se va a Te cumplir. geloven wat God heeft gezegd. Ook al lijkt het alsof Tienes het que niet volbracht depender zal del worden. Espíritu Santo. U dient af te hangen van de Tienes Heilige que Geest. saber ligarte a hombres y mujeres U moet mannen en vrouwen que hayan opzoeken vivido lo que tú vas a vivir. die hetzelfde hebben Que meegemaakt. puedan trazarte el camino, que puedan modelarte con su vida, Die een voorbeeld y kunnen con zijn sus met hun dones. leven en hun gaven. que puedan serte de bendición. Die een zegen voor u kunnen Y zijn. debe darte prisa, En moet vlug porque zijn. Dios camina Want God al wandelt paso que tú puedes andar.